তো আজি আমি যাম देवपानी। আমি আইছো আমি एक बार प्लीज आराम से निकल जाओ ना देखने का मन हम बनी जाएगा मजा करे हम बनी जाएगा तलत मुझे सुधा नाक में फुटा ए माइकी मुझे सो हाय मोर बंधु बान्धवीসকল মোৰ নাম আকাশ আৰু স্বাগতম জনাইছো মোৰ সেকেন্ড ইউটিউব চেনেললৈ। সো আজি আমি যাম দেওপানীত। দেওপানী এটা দুৰ্গা মন্দিৰ হয় আৰু যোনটো আছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত। সো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আৰু তাত মানে দেখিছোঁ ইউটিউবত আৰু মই গুগলটো চালোঁ, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। তো সেইটোৱে আজি চাব যাওঁ কি আছে কি নাই গোটেই দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আৰু এইটো ব্লগটো মই অকলে নকৰোঁ, মানে মোৰ লগত আৰু এটা ব্লগাৰ আছে, সেইটো হ'ল ডিমাপুৰৰ। মে বি আপোনালোকে চিনি পাব পাৰে, পায়ে চাগে যোনে যোনে নৰ্থ ইষ্টৰ হয়। ৱাপাং বুলি মোৰ লগৰ আছে, তো আমি দুজনে ব্লগ কৰিম। বাট সি অসমীয়া কথা নাজানে, সি হিন্দীত ব্লগ কৰিব আৰু মই অসমীয়াত, যিহেতু অসমৰ হয় বা অসমীয়াত কমেই আমি জয় আই অসম। তো আমি দুজনে আজি মিলি কিনে ব্লগ কৰিম। চ' ৱাপাং মাই ব্ৰাদাৰ ৱাপাং। तो Yo guys, this is your boy Neo यस and yeah, अभी हम लोग दीमापुर में हैं और यहाँ से ऑटो लेके हम लोग नागालैंड गेट जाएगा और नागालैंड गेट से वेन्यू में चला जाएगा। सो या इट विल टेक अराउंड 1 hour, जस्ट से 1 hour। यहाँ से लाइक बहुत ट्रैफिक है, सो चलो दिखा देता है। दोनों आज फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहे हैं, ठीक है, साथ में, तो हिलाएगा ही। तो चलो वीडियो देखते रहो आराम से, और वीडियो साइड हटा। I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. So guys, আমি ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিছোঁ চাহ পানী খাবৰ কাৰণে, আৰু যিহেতু আমাৰ খোৱা দোৱা হ'ল, তো এতিয়া আমি ক'ত যাম? कहाँ जाएगा हम लोग? अभी हम लोग जाएगा देवपानी और वहाँ से चला जाएगा गर्मपानी, और क्या गर्मपानी जाने के बाद हम लोग नारायणपानी जाएगा, मजा करे गर्मपानी जाएगा। Weakness comes and goes. My weakness comes and goes. চ' গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ লোকেশ্যনত। এইটো ডাঙৰ গেটটো মন্দিৰৰ, যোনটো মন্দিৰ দুৰ্গা মন্দিৰ আমি যাম। তো আমি যাব লাগিব ইফালেদি। আৰু অভিষেক আৰু আজি মই আৰু আকাশ টুইনিং কৰিছোঁ ন, হয় নাই? টুইনিং ব্ৰ' পুৰা ছেক্সি আছে, ছেক্সি ডাঙৰীয়া আছে। হোৱাটছআপ। মোৰ কালাৰটো কেনে আহিছে? কমেণ্ট বক্সত কৈ দিব। দেখ লিয়া कुछ करनी बात ओके, तो सीधा আমি যাওঁ ভিতৰত, তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। दाई दिन दो, चार्जर दिन हो गया। ये तुम्हारे नाम पे चलाएगा बुनो, कि तुम की जल्दी जल्दी मर जाओ। गाइस ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে, চাব পাৰে। চামাৰিয়েন ইয়াতো আছে, আৰু এজন আছে। ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী। মই তোকে ভাল পাইছে, মই তোমাকে বেছি ভাল পাই দেই। মনৰ ভিতৰত যাওঁ। মন্দিৰ যোৱাৰ আগত বিস্কুট খাই কেনে সোমাব। এনেকুৱা মানুহ দেখিছে জানো? তলত মোৰ জোতা, নাক মোৰ ফুটা। এ মাইকী মোৰ পকটা দিলা আছে হোলাই গল লুটা বেছি দম দেখালে খাবি তো কুটা। অভিষেক कुछ बोलना चाहते? এটা নতুন জোতা और दुकान डिजाइनर तनियो एक सूटा দিব লাগিলে পেনতে মোটা। চ' এইটোৱে হয় যোনটো মন্দিৰটো আমি আহিছিলোঁ, এইটো গেটটো হয়, মেইন গেট। আৰু এই গেটটো, এই মন্দিৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বোলে? কি মই কোনটো মন্দিৰ নিচিনা বোলে? বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ নিচিনা লাগিছে বোলে। তাত নটিচ দি দিছে, তো আপোনালোকে চাব পাৰে কি কি কৰি কেনে সোমাব লাগে। আৰু दिया जला सकते हैं, दिया सकी जलावा पा रही है। तो मैंने अपना घर के लिए, मम्मी पापा के लिए और कोई भी चीज़ों के लिए अगर मन्नत मांगना है तो यहाँ पे मांग सकते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है ना, तो आज
देख लो इधर ही होता है। और बीट लॉट। ओके। Alright, so guys, अभी सब कुछ हो गया एंड अभी थोड़ा बहुत फोटो सेशन चल रहा है। चल पहले So- फोटो। अभी करेगा ना भाई, हम looking So, so वही good. बात। अभी ये फोटोशूट सेशंस हो रहा है। फोटोशूट सेशंस का सीन आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप देखो। तो बस देख लो। हाँ भैया, हम और मेरा लड़की। हो गया तो भाई, हो गया। मंदिर में छोड़ो थोड़ा। ये राम। Ready guys? हाँ पोस्ट करने दे इसको। ये बच्चे से दिखा है, आज कोलगेट से ब्रश करके आया ऐसा लगता है। अभी दांत निकालेगा। गला नहीं है, देख सकते हैं। गला नहीं है कि मंदिर में भी ऐसा पोज देता है भाई। हाँ? अभी तो ये क्या बोल रहे असल रूप आई फोटोग्राफर खिचने হয় এইটো সবৰে পোষ্ট तो गाइस এতিয়া আমাৰ फोटोशूट सेशन कंप्लीट हो गल और এতিয়া আমি গৈ আছো। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं वापंग? शार्क देखने जाएंगे ना अभी? शार्क देखेंगे और इस तरफ है। चलो। तो यहाँ पे हम लोग अभी मच्छी देखने के लिए आए हैं। तो আমি কি চাব আহিছো? মাছ চাব আহিছো। কিন্তু মই ইয়াতে এটা মাছ দেখা নাই এতিয়ালৈকে। স্কেম हो रहा है। এটাও মাছ নাই। এটাও মাছ নাই, আমি ইটো খাই আছো। এই ডাঙৰ মাছ, এইটো সবচে ডাঙৰ মাছ। তুমি নিকলো না, দেখনে का कोई নাই না। कोई নাই, কি হব? হরেকে বলো না। एक बार प्लीज मरम से निकल जाओ ना, देखने का मन है प्लीज। राडा मछली उड़ो निकलो। प्लीज निकली। मुड़ी दिनुपर्छ। তো ইয়াত ৰিলছৰ শ্বুট হৈ আছে। তো ইহঁতে মন্দিৰত এইবোৰ কৰিব আহে। মন্দিৰত মানে এইবোৰ কৰিব আহে, দেখিছে না? হাস ৰে। ৰেডি? ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰো ধুনীয়া। ৰেডি ষ্টাৰ্ট। ঘুমো। হাসি তো ফাঁসি। सो भाई लोग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और वीडियो कैसा लगा बताना, মানে ক'বা আৰু কমেণ্ট বক্সত, বুজিছা? চ' ডিমাপুৰত মই 4 দিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। 2 দিনটো মোৰ বেটেল আৰু কম্পিটিশ্যনত গ'ল আৰু এদিন নিউ মাৰ্কেট গ'লোঁ, শ্বপিং কৰিলোঁ আৰু এদিন আহিলোঁ মন্দিৰত। তো মন্দিৰৰ চিনকেইটা দেখালোঁ। ইয়াৰ আগত আৰু এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। আই হোপ যাতে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে। আৰু এই ভিডিঅ'টো আমি দুজনে বনাইছোঁ, हम दोनों ने बनाया है। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? So guys, to my homies, who else is watching this video, to like, subscribe and share my brother's video, and yeah, to support him and love him as much as you all love me. That's all. या और एक बात आप लोग से बताना है कि हम दोनों और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे 2021 में। हम लोग ने सोच के रखा है कि इसका भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नियो व्लॉग्स। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाओ देखो। बस इतना ही बोलना है आप लोग को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये नागालैंड का 2 वीडियो आप लोग को अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। पीस आउट।